Judges. Still, we are in the book of Judges. Daghan kay ang pulong sa Dios igsoon ug dili gyud nato ni mamandayon. We all rise as we study, read God's word. Judges chapter 7, 1 to 6. So Jerubbaal, that is Gideon, and his army got up early and went as far as the spring of Harod. The armies of Midian were camped north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, "You have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Therefore tell the people, whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home." So 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight. But the Lord told Gideon, "There are still too many. Bring them down to the spring, and I will test them to determine who will go with you and who will not." When Gideon took his warriors down to the water, the Lord told him, "Divide the men into groups. In one group, put all those who cup water in their hands and lap it up with other tongues or with their tongues like dogs. On the other group, put all those who kneel down and drink with their mouths in a stream. Only 300 of the men drink from their hands. All the others got down on their knees and drank with their mouth in the stream." Let's pray. Heavenly Father, Lord, as we study again the life of Gideon, we pray, Lord God, that we will be appreciating your word and we will learn the lessons. Masabtan na mo ang mga pagtulunan, Ginoo, nga gusto nimo itudlo ka namo pinagi aning passage sa Bible. Lord, we pray that we will become modern Gideon, O God, standing for your truth, standing for what is right. Lord, pag-ampo na mo, nga makasabot mi, ma-apply sa mong kinabuhi, o masangyaw na mo matudo sa uban. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, maglingkod ang tanan igsoon. So, ang title sa mensahe nga akong itudlo na atong tanan is God and Gideon on Israel's victory. Sa atong lang taon igsoon, ang Dios o si Gideon sa kadaugan sa mga Israelita. It's a series igsoon. Last Sunday, if you are with me, atong nakita nga si Gideon gitawag sa Ginoo for a mission. Ug ang mission niya is to lead the people of God, survive, and win lands gikan sa mga pagans. So karon, tanaw na to ang ilang kadaugan. Giunsa man pagdaog sa mga Israelita led by Gideon, mga kaigsuonan. Okay. So we have here the 2 points igsoon nga gusto nato ipakita nato. So we will see the reason of the elimination process. Atong lang taon nganong gi-eliminate sa Ginoo ang 22,000 niya anong gi-eliminate sa Ginoo ang 7 kuan mo to nabilin 10,000, so 9,700 nganong gi-eliminate mo to sa Ginoo in the second round. Nganong 300 na lang nahabilin kauban ni Joshua, akawan ni Gideon nga ni fight against the Midianites. So we have here the reason of the elimination, and second is the tool God used in order to eliminate people. So yung ana gikan sa daghan kayo, gikan sa tanto lang 22 plus 1,000 o niya nahimo na lang 300 niya plus 1 apil ni Gideon kung wala pa siya apil atong kwenta. So we have here the first round, the courage test. Second is the obedience test. And the third round zone is the discipline test. Okay, so let's have here the power of 300. Kamu makaigsuna na amoy 300. Is it powerful? Sa una, Pastor, 1990s, kada 300 na ko, powerful na. Kidaghan kay kugson sa basket o sa plastic. Pero today, ang 300 zone, usa na naka-plastic. The purchasing value and the purchasing power of our Philippine peso na 300 is gamay na kaayo tungod sa inflation rate nga perting taasa o paspas kayo ni Katkat. Buot pasabot igsoon ang 300 na ito nga kwarta, gamay na lang siya power nga makapalit mga butang tungod ni mahal ang palaliton. Ang 300 igsoon sa history was so meaningful sa life sa mga Spartans, sa mga Spartan. Yung sapatos, yung chinila, Sparta, magzoon. O, mao na, gikan na dito, fighter ka ng chinila sana.
Why? Because in 480 before Christ, there was a state of war between Persia, nowadays Iran, led by King Xerxes, versus Greece. Ang Greece, anong panahon na Exoon, divided, Athens versus Spartans. The Athens are focusing on their minds. Si Aristotle, mga Bagitan, mga bright. Si Socrates, aray po ka Spartan, ang ilang focus is ang ilang physical education, ang ilang PE. Una niya makita Exoon nga sa atong education karon dapat balanse siya Athenian o Spartan education. Magkuyog gid na dili pwede bright kay nga dako kag ulo pero ang imong lawas bias o masakiton. Di sa pwede nga dako kay lawas digon kay ka imong utok mo gamay po kay wa po kay naibawan. There must be a balance mo nang nindot kayo yun ang history sa Greece kay influential siya sa atong kinabuhi karon. Pero ang Sparta, which is trained to be men of war, na siya kontra at the Battle of Thermopylae, Leonidas, the king of the Greek city sa Sparta, gilid niya ang people nga 300 against sa thousands of people nga mga Persian. Certain death na kaayo ang Sparta ng panahona. It's a sacrifice. Inspires all of Greece to unite against their common enemy in Persia. So ang Athens ug ang Sparta, nag-away na sila, nag-ilog sila and all other small groups. Pero na-inspire sila pag abot sa 300 kay kontrahan sila sa dagan kay Persian era niyan. Inspire sila, nagkahiusa sila to fight against one common enemy. This time the Battle of Thermopylae was a fair victory for the Persians. So sa 300 Exon compared sa thousands, wala tuod sila kadaog, pero ang ilang kapildihan o ang kadaugan sa Persia, according to history, was a Pyrrhic victory. When I look at the dictionary of the meanings of Pyrrhic victory, it's a victory that inflicts such devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat. Such victory negates any true essence of achievement or damages long-term progress. Meaning to say, ang 300 nga mga Spartan versus sa thousands of Persians, napildi to ang 300, pero ang ilang pagkapildi o ang pagkadaog sa Sparta is Pyrrhic victory. It means nga nakadaog tuod ang Sparta, pero mura pong wala. Tagaan mo gamay ng example nga grabe ang ilahang damage na itabo to the point nga dili sila ka-feel nga nidaog sila. For example, padali masabtan, Boxidor. Kakita siguro mo na ibago, latest siguro to nga na Boxidor sa Pilipinas nga boxing sila, sumbagay sila, nidaog siya. Pagdaog niya soon, pila ka minuto natumba siya, na comatose siya, to there's hemorrhage sa iyang utok ug namatay siya. According to the history, daog siya. According to the school record, according to the decision of the judges, daog siya. But ang iyang victory was a Pyrrhic victory. Why? Because ang iyang kadaugan, tantamount rapod, pariharapod, upildi siya. Namatay man siya. Wala man ma-enjoy niya ang iyang kadaugan. That's the same thing with Spartan. Thousands of soldiers versus 300, pero tantamount, kapildi ragyapon ka. That a very amazing skill of war. Makaisunan kay baba mo, akining 300 na ay version ang Ginoo ani sa life ni Gideon na Zoon. So let's have here the thought of the elimination. Ang Ginoo base sa last Sunday ni sugo kang Gideon pinagi sa angel, and that's Christophany, the theophany, the manifestation and the appearance of Jesus Christ, Yeshua Messiah, the eternal Son of the living God in the Old Testament. Karon, in verses 1 to 3, diyan dapita ang Ginoo ni tawag ni Gideon o sa mga tao to defeat the Midianites. So gitawag niya o Gideon o mga tao, lakaw nga to aning pungtura, okay, harod, and somehow kill them. Defeat them. O ang naitabo makaigsunan, nituman si Gideon. Pero, there's a pero here. Kaya niingon ang Ginoo sa nakita niya sa mga tao nga nagkuyok ni Gideon, sa verse 2, the Lord said to Gideon, "You have too many warriors with you." Dagan kaayo mo. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they save themselves by their own strength.
Kita ni mong logic sa Ginoo, Gideon, daghan na kayo mo. Libo mo, 22,000 plus mo. Basin ini kadaog ninyo, moingon unya ang mga Israelita, ni daog mi tungod kay gamhanan kusgan mi, kay daghan man mi. So ang concern sa Ginoo is that people of Israel will self-glory and will be proud. Therefore, ang gusto sa Ginoo, slash out, eliminate people from the men of Gideon. Wala na ito na exon, 22,000 people, ingon ang Ginoo, daghan na kayo mo. Kaya kung padaog-on ta mo, ingon ana inyong pidaghanon, manghambog mo na ako, nidaog mo tungod sa inyong kagulingong kusog. And I saw God here sovereign. I saw God here so strict on His glory, so strict on His fame and honor. So ang Ginoo, yung ihimo, slash out people. Gikan sa 22,000, makaigsunan, ni gamay na lang siya. In verse 2, exalt, the Lord said to Gideon, manay kong gikaingon ganiha, you have too many warriors with you, so if I let you fight the Midianites, Israelites manghambog unya nga naluwas sila, idaw sila tungod silang kagalingon nga kusog. Kaya baba mo exalt, iuna na sa same pattern. Diba Ephesians 2:8-9? For by grace you have been saved through faith, not of your works, not of your strength, it is a work of God, it is a gift of God, so that no one can boast. Buot pasabot ang Ginoo, dili ganahan og hambugiro. Buot pasabot ang Ginoo, dili ganahan nga kita mudaku ang ulo the moment na atay blessing ni abot, or the moment nga naa natay promotion na abot, or the moment nga naa natay nahuman sa kinabuhi. God is so strict on pride. And that's why kining verses lang daan ato ning bantayan exhort. God operates beyond man's thinking. We normally wanted to be plenty to assure victory. Diba kita yung mga tao? Mas daghan, mas kampante ta, kay mas sure tan mo daw ta. Pero ang Ginoo lahi ang iyang pangutok. Gusto niya, gamay lang. Gusto niya, gamay na mo. Para kung mudaog mo, di sila maghambog. Mingon sa salamat sa Ginoo, nagrasyahan kita, bisan gamay ta, nakadaog kita. Kaysa mingon ta, daog, daghan magugay ta, kusgan kayo ta, munang pildi sila. But God was more concerned on our heart and mind rather than our victory. Victory is His. We should remain humble and submissive to Him. Mauni ang gusto sa Ginoo aning panahon na igsoon nga mga Israelita magpraobsanon unya dili maghambugiro kun dili mapa kanang kita musubmitar sa Ginoo. Kaya ang concern sa Ginoo dili lamang ang ilang kadaugan kun dili ang ilang kasing-kasing. Sa kinabuhi igsoon ginani ang time stop. Di ba atong concern is always winner ta. Dili lang sa sabon nga atong gamiton. Winner po ta sa atong trials. Winner po ta sa atong kinabuhi. Panalo gyud ta. Ganahan ta anak. Pero igsoon, sometimes ang Ginoo dili na baya focus sa atong kadaugan, focus po siya sa atong kasing-kasing. Muna ang Ginoo, sometimes dili siya mualaw, may tabo dayon na because He knew in the future we might self-glory. Ug mahagbong ta, ug maghimo ta kagulingon nga pride igsoon. So that is why God told Gideon, I will give a test. Muhatag ko og testing. Kay daghan ra kayo mo, panghambog unyak mo, nga nidaog mo, kay kusgan mo, ug inyong kaglingog mo sobra ang inyong gisaligan. So in short igsoon, ang Ginoo ganahan sa kuhaan ng mga tao ni Gideon. So kini mao ang elements or the tools gigamit sa Ginoo to eliminate. So kung dalhin niyo masabtan, for example, 1,000 takabuok dinhi, unya natay gubaton, mingon ang Ginoo, kapag amyan ako ni, kuhaon ko itong mga talawan, kuhaon ko itong may disiplina, kuhaon ko itong badlumon, ang magpabilin ang mga tanong. Tanong in the sense nga na ay focus, na ay disiplina, o na ay kaisog mo kumbati sa kinabuhi para sa Ginoo. So let's see here the first test. In verse 3, exhort, natay minglo, nag-plano, or helicopter, atag sa landing. In verse 3, therefore tell the people whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home. So 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight. So in short, 22,000 plus, so more or less mga 30 plus this year, 32 plus something.
So, ingon ang Ginoo, first test niya, ang mga tapulan ug ang mga talawan. Kamo, pamauli na lang mo o lakaw na mo. So, sa 30,000 kapin nga mga soldiers kuyog ni Joshua, 22,000 ang giuli. Ay mo sa yes, kalipay na ko ani, kalindot ani. Sa una puson gyud may gubat, mga matay lang gyud may pero karon gipapauli ni. Pagkanindot, lipay siguro kahit ang 22,000 nga maluwas sila sa kamatayon, makalingaw-lingaw sila kay lisod ba ng life sa war. Wala kay life sa lingaw-lingaw kay puros na kanang seryoso kay kamaglingaw-lingaw uno kay basin mamatay kay nang gihanapita kay na kumpiyansa mo. Now, ninguli ang 22,000 ug ang nagbili ni Exxon mga 10,000 na lang siya. Ingon ang Ginoo ka Exxonan. Paulit mo kay tapulan man mo, unya talawan man mo, dili mo ngayon nga mahimong soldier nako. So, first elimination round, pila na hagbong? 22,000 ang nahagbong. Sa kadaghan na hagbong, no? 22,000. In this Christian life also, God does not welcome the timid and afraid. Kaya ba mo na Exxon? God does not welcome the timid and the afraid. Muna, sa mga tao nga ganahan makristohanon, ganahan musunod ni Kristo, ganahan magpabautismo, I will give you a warning. Sa uban, mingon na sila, I encourage you to join Jesus Christ in God's relation. You will be blessed, you will be fruitful, you will be loved, you will be secured. Praise God, you will feel so lovely before God if you choose and repent in God's relation. Makaisinan tinuod itong mga butanga. Pero that should not be said first. What I believe based on the Bible, people who wanted to express to follow Jesus, what are the things they said they need to be or they need to learn first before they learn they are blessed? Christian warning. Following Christ will cost your life. The Bible said, itong ibasa kaganiya sa itong igsuon, if you want to follow Christ, take up your cross, follow me. If you want to follow Christ, you will be persecuted in His name. If you want to be following Christ, you will lose your life. You will suffer with Christ. You will die in your life. You will have something na problema sa kinabuhi because Satan will always attack you because he hated you of following Christ. Question again, do you still want to follow Christ? Do you still want to love and pursue and believe on Christ? Ang tao nga nagduha-duha, uyawan mo sa ko, hindi na ako mag-Christian. Uy, anak mo na yung klase ginabi, nagtuko kong Christian, may problema, malipayon pirmi, datang kwarta, masinsuta, mapasata exam pirmi, nagtuko Christian is, nindot yun, o secure tanan. Exon ko, if you learn that one, you've missed the point. That's why you people of God, you need to listen first. Kung ganahan mo follow ni Jesus Christ, tell them, I will make you aware para along the way, dili ko nimo blameon. Inom ka, nimot ang kinabuhi Kristuhan. Ang saan na mo kinabuhi ron? As a discipler, I will give you warning. Satan don't want you to do this. If you follow Christ, Satan will attack you. God said you will suffer with Christ so that you will share with His glory at times. So daghan kayong mga verses sa Bible nga nag-ingon, nagdili dahil sa iyon mahimong Kristohanon. Yun ang niingon ako din in Christianity, there are trials, testings, problems. You will be persecuted and share the suffering of Christ. Huwag ningon niya po siya, yes pastor, yes brother, yes sister. No matter what happens, no matter what it entails, I will follow Christ because I simply love Him as a result of His love for me. He chose me and I respond in faith. I will accept all things will happen in my life. Makaingon ko na isang tinuod ng Kristohanon. Pero katong tao mo atras, ma-discourage, malakaw na lang ko Ito lang upan, mga laki, mga dato, mga gwapo, di ginamang paila silang dato, sila, nindot ang ilang parinti, nindot ang ilang pamilya, ano man. Kay base doon niya, ang babae mo pilit lang nila tungod sa ilang mga benepisyo, hindi lagyan sila kagalingon.